अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामईन कराम, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह दुरूद ताज पढ़ना सीखेंगे। दुरूद ताज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बहुत ही खूबसूरत और जामिया अल्फाज में की गई है। इस दुरूद पाक को पढ़ने से बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। चलें इस दुरूद पाक को पढ़ना सीखते हैं। आपने इस दुरूद पाक को गौर से सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबि التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله
وأصحابه وسلموا تسليما صدق الله العظيم.